Assalamu alaikum azulfillah wal matahallid. Bonjour aux amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. جيت ندير خاوتي la vidéo هذه اليوم. On va discuter un petit peu كما يقول لكم on va revenir un petit comparatif suite à une vidéo اللي دارها الحيوان تاع او زد هذاك وماشي كو او زد على بالكم les personnes ou les personnages Hadouma continuent à, à avancer des chiffres, ils apportent les chiffres, ils essaient de comparer toujours, comme la vidéo, une R4 à une Ferrari. D'accord? Ou la comparer un camion à Lamborghini, ou là, je ne sais pas, c'est. Comme l'insan à la belle comme Bachirish fait pour vivre. Pour vivre يعني une vie sereine ou une vie tranquille وتكون bien مع بالك يخصك واحد الحاجه très importante. هاد الحاجه واش يعيطوا لها c'est-à-dire délimiter ton champ d'action et ton niveau. كي تعرف روحك وين راك c'est-à-dire tu te dis dans ta tête tu te dis بالمعطيات اللي عطاهم لي ربي والقدرات اللي عطاهم لي ربي انايا tu te dis si j'arrive لهاد المرحله هذه الحمد لله يا ربي. Ou bien, c'est-à-dire tu délimites ton niveau. À la belle, au-delà de tel type, par exemple, de bien, tel type de voiture, tel type de niveau. D'accord? L'insan, il يكون عايش في قلبه au fond de lui بالغيرة والحسد ولا موفيستي كما يقول لكم la jalousie وكاع هاد les maladies هادوما. Ou en plus, c'est-à-dire il pense qu'il est là alors qu'il est en dessous. على بالكم يعيش واحد الحياة ضنكة تعيش une vie malheureuse parce que la moindre personne جوز قدامك une belle voiture ولا bien sapé ولا تولي تحسد وتغير تقول شوف هو ولا عنده هذا الشيء هذاك الانسان هذاك ربي عطى له ان نيفو ولا يستوي البصير والاعمى لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صباعتين اليد ماشي كيف كل صباح كيفاش داكور اوني سيرت ايغو عند ربي بصح في الارض اون رياليتي يعني في الارض ماشي كيف ربي كل واحد واش عطاني داكور واحد خلقه ربي كبير واحد قصير واحد طويل واحد سمين واحد صحيح واحد فابل واحد انتيليجون واحد مسكين حمار واحد شباب واحد ماشي شباب واحد عنده دراهم واحد ما عندوش ربي سبحانه خلق فينا باسكو سي اون ايتي توس يونيفورم يا او زد الحيوان البشري الاليف الماعز tu comprendrais لو كان جيت يعني هذا المبدا هذا تطبقه تعرف باللي بلادك راهي في هذا الليفل هذايا ما تقدرش تكومباريها مع انسان ولا بلاد qui est d'un autre niveau. D'accord? Que ce soit en termes de superficie, en termes de population, en termes de produits intérieurs bruts, en termes de IDH et en termes d'armement. هذا هو le sujet نتاعنا اليوم. L'armement EZ دار قال لك l'Algérie راهي تشري في الخردة تشري في l'Eurobu russe والاشياء من هذا القبيل. D'accord. Donc تشري في الخردة وتشري في l'Eurobu russe. انايا الانسان كما يقول لكم دائما يعاود il essaie de trouver des exemples مثلا نعطيكم اكزومبل ريسامون صرا على بالكم الهند شرات الهند سي ان بيي très consommateur de matériel militaire على بالكم surtout le différent تاع الهند والباكستان الهند عنده l'avantage de ce pays là c'est qu'il يشري de partout on peut comparer le matériel parce qu'il utilise de tout. الهند عنده des avions américains de première, deuxième, troisième حتى quatrième génération. D'accord? الهند عنده des avions français, عنده des avions russes, عنده des avions chinois en collaboration مع la Chine, عنده des avions de fabrication locale. الهند واش دار récemment commanda des Rafales. Récemment, il y a quelques années de ça, commanda des Rafales qui بداو يلحقوه الاولين سياوهم les pilotes des pilotes indiens بداو يسياو فيهم وعندهم l'habitude يعني ils ont essayé le F16 essayé le F18 essayé le F15 سياو كما يقول لكم les MiG les Sukhoi سياو tac طارو ومن بعد قالوا لفرنسا stop les prochaines commandes qui étaient prévues ما نديوش
Parce qu'ils se sont rendus compte, malgré que le Rafale est un très bon avion, ils se sont rendus compte باللي بالثمن تاعو اللي يشريوه ou les capacités réelles sur le terrain, c'est un avion de 4e génération, les mains comme je trouve ma 4e génération. Donc je vais revenir pourquoi. Pourtant c'est un multi-rôle, de 4e génération, très avancé, maniabilité, vitesse, qui met comme plafonnage, c'est-à-dire au niveau monter flat bosser à fort, charge utile, radar de détection, un radar de détection de 5e génération, malgré que c'est un avion de 4e génération, trop sur la furtivité. المهم كي لحقوا سياو الرافال قال لك non, le prix اللي رانا نشريو فيه نشريو 2 avions russes de 4e génération, مثلا SU-27, SU-30, SU-35, خير من الرافال، خير من تشري رافال واحد. D'accord? Alors que c'est un très très bon avion, بصح الثمن ne justifie pas. Imaginez où Touma yani le Hind siyat le F-16, elle aurait pu recommander des F-16, le Hind a une flotte de F-16 impressionnante, ou F-18 ou le F-15, donc le Hind. Ou ils n'ont pas passé commande, parce qu'il est devenu, le F-16, c'est un avion de 3e génération. D'accord? تقدر واش داروا له يا EZ الحيوان نفهمك. هاد la version V70 V72 variante export. Le seul truc اللي طوروا فيه على بالك شنو la maniabilité la vitesse لا والو. Tu peux plus jouer sur le réacteur. Le réacteur a une puissance donnée. Il a été كما يقول لكم السبعينات هما يزيدوا له في la puissance لحقوا للتاكي début des années 2000 قال لك le réacteur تاعو on peut plus le booster. ما نقدروش نبوستيوه. واش زادوا له واش يقدروا يزيدوا له الاف 16 زادوا له c'est-à-dire le modèle هذا في من V70 وطلع زادوا له le réservoir est un petit peu plus gros, c'est-à-dire pour une autonomie supérieure, وداروا له radar de 4e génération داخل radar de détection aérienne longue portée. هذا ما كان. وهذيك l'avionics, c'est ce qu'on appelle l'avionics, c'est-à-dire les affichages جداد, l'affichage au casque tête haute هذاك جديد. هذا ما كان. هذوك يعني ماشي سي دي gadgets, c'est des aides au pilotage. بصح نحكيو حنا حقيقه, c'est-à-dire حقيقه maniabilité, vitesse, charge utile. Est-ce que لعبوا بها? Non. Le seul truc اللي لعبوا به et qui rend cet appareil يعني très intéressant à l'utilisation, le F-16 version V, c'est le radar à très longue portée. اللي ما كانش كاين في لي فيرسيون الاولين تاعكم تاع المروك لي الاولين اللي كانت كسبتهم لو ماروك depuis longtemps. قال لك ils ont été modernisés بصح ما داروا ils les ont pas transformés en version V. واش زادوا un petit peu l'avionique, يعني des afficheurs de nouvelle génération ou la capacité تاع les réservoirs. هذا ما كان. هذه هي النقطه النهائيه. وعلاه à un moment donné un fabricant d'avion تكون عنده une version d'avion, يكون عنده طياره. هذيك الطياره يزيد لها les options au fur et à mesure de l'évolution كما يقول لكم du matériel militaire ou le matériel تاع l'autre bloc ou les ennemis potentiels يفولي. à un moment donné ما يقدرش يزيد, ما تقدرش تزيد les options القفالي خلاص سي فيني. تلعب على دي شوز, تلعب لي تويير, بدل منا, زيد لا فوالور, زيد حوايج من هذا القبيل, زيد منا بعد ما تقدرش خلاص قال الحق الطاكي. qu'est-ce qu'il fait? Il passe à une autre génération. D'accord? Le F-16 marocain, les versions V هادو اللي كومونديتوهم هادوما, c'est des avions de 3e génération خويا. حمار ما تردعوش كما يقول لكم étalon. Un حمار reste un حمار و l'étalon c'est un étalon. Donc le F-16 الحق le taquet. L'armée américaine au fur et à mesure va commencer à le changer. Il date déjà depuis un moment. Le F-22 Raptor ou le F-35 version export. Parce que le F-22 Raptor, normalement n'est pas destiné à l'export. Il est destiné au marché américain, l'armée américaine, l'US Navy ou l'Air Force. Belle qui béo à des alliés très très proches. Possible. T'as longtemps qui m'a l'Angleterre ou la France ou la Talienne. C'est possible. Mais pour l'instant, il y a ce que les autres armées ont reçu, c'est les F-35. Mais c'est le F-22. D'accord? Parce qu'il est plus léger et plus maniable et plus opérationnel. Parce que le F-35, comme les vidéos disponibles sur Internet, le machek, ça fait 15 ans, les réglages sur réglage.
المشاكل اللي صاروا فيه ولي زيكسبلوزيون ا ريبيتيسيون تاع لي رياكتور تاع الاف 35 كارثه كارثه. دونك هذه النقطه هذه لازم نتفاهموا عليها. دونك عندكم طائرات الجيل الثالث داكور ماشي الجيل الرابع. دونك وشحال عندكم اكطويلمون عندكم 23 بين القدم والجدد. ستادير نقدروا نقولوا ا بو بري عندكم بالك 11 قدم و 12 جدد qui ont été livrés il y a une année à peu près en totalité. وراكم على حسابكم باسكو كيما يقول لكم لا كوموند اي اون كور ولا كوموند كيما يقول لكم دونك ما تليفراتش ما نقدروش نحسبوها في ليفيكتيف. راكم كومونديتو على حسابكم راكم تقولوا 12 اوتر. كاين دي ميديا ماروكان قال لك 25. انا ça m'étonnerait, c'est-à-dire du jour au lendemain une armée limitée en termes de moyens qui double carrément l'effectif تجوز من 23 ل 25 واحد اخرى. Ça me paraît énorme en sachant qu'un pilote de chasse باش يكون opérationnel ou واجد ومنا c'est des années de formation ou c'est des millions de dollars d'études et de formation continue ou matériel et tout. Donc c'est pas possible. ما عندكمش كيما يقول لكم لي زيكول اللي يقدروا يفورميو à cette vitesse là. Donc تقول لي 12 en commande c'est fort possible. انا c'est plus réaliste pour moi. يعني شخصيا c'est ماشي que pour moi يعني pour quelqu'un اللي عاقل شويه في راسو c'est plus réaliste. نقولوا يا سيدي نحنا دوك هذيك اليوم كوم مون ابيتود على بالكم بلادي 2020 دي فوا يهبل. دوك نقولوا يا سيدي نقولوا 23 اف 16 من بينهم 12 version V améliorée de 3e génération équipée de radar de 4e génération. EZ prend des notes خطفايا الجهل نفهمك. دونك كاين الرادار باسيف والرادار اكتيف وكاين واحد الحوايج اللي ما نقدرش نكسبليكيهم لك باسكو ما قاريش تكنولوجيا ما تقدرش تفهم. دونك لو 23 هاد لي 23 هادو نقولوا يا سيدي حنا نهبلوا يا سيدي نقولوا ضربنا تكيفنا بزاف الحشيش بزاف النشاط كما تقولوا نتوما. نقولوا عندكم 48 avions en tout. Donc 25 F-16 version V70 71 72 و 23 القدم اللي كانوا عندكم qui ont été améliorés au niveau avionics. Donc 48 avions multi-rôle. عندكم 48 avions multi-rôle. حل بيا ودني واش راح نقول لك. اسمع مليحه اسمع ferme les yeux et écoute bien الحكمه. 48 avions multi-rôle. Ça veut dire quoi multi-rôle? Ça veut dire polyvalent. Ça veut dire طائرة منها شوية interception, شوية bombardier, شوية combat rapproché, شوية reconnaissance, شوية un petit peu de tout. C'est-à-dire c'est un pot pourri de tout. والحروب les avions actuels, يعني les guerres actuelles qui sont menées actuellement ne se gagnent pas et ne se jouent pas avec les avions multirôles. يا EZ الحيوان. Donc à un moment donné باش l'armée تاعك تكون très efficace لازم لك des avions spécialisés. لازم لك طائرات ذو اختصاصية, c'est-à-dire un chasseur يرفد des missiles sol-air. Un chasseur intercepteur est censé voler très très vite. C'est-à-dire qu'on est très rapidement opérationnel pour intercepter l'ennemi. Ou est équipé essentiellement un ou deux canons avec des mitrailleuses à haute vitesse. Généralement, c'est à partir du 20 mm à 30 mm. Ou ils chargé les missiles sol-air qui ont mission d'interception. Mission d'interception, mais de l'ouche les bombes. Les sol-air. RR, missile RR. C'est pour l'interception. D'accord, Habibna? Pour accueillir l'ennemi qui entre sur ton sol. Ça marche. Le chasseur intercepteur, machine à chasseur intercepteur, l'avion multirôle, tu as une autre mission. Charger, belle bombette, te battre et bombarder. C'est-à-dire qu'il ne fait que les bombes. À ce moment-là, la seule arme de défense, c'est le four. Mais un douche missile de RR. D'accord? C'est-à-dire l'ennemi est en face avec un avion de chasse combat aérien rapproché, mais il est à sa merci. Donc tu es obligé. Normalement,
j'espère avec le peu de matière grise اللي عندك بالك فهمتني. C'est-à-dire في 23 طياره تاعكم donc vous allez faire quoi؟ نقولوا يا سيدي تقدر صرات غير مع اسبانيا ولا جو سي با. C'est-à-dire في les 23 هذوك l'état-major تاعكم va prendre des décisions très importantes. يقول on va équiper 5 bombardements, c'est-à-dire charger les bombes باش يضربوا des positions. On va équiper 10 pour l'interception. On va équiper 2 pour la reconnaissance. C'est-à-dire tu deviens vulnérable. Tu deviens vulnérable. Parce que chasseur تاعك ما يقدرش يدير كاع المهام en même temps. D'accord حبيبنا. وعلاه les grandes armées عندهم des avions spécialisés. نفهمك باش تفهم. جارك واش عنده؟ جارك الجزائر واش عنده؟ الجزائر عندنا chasseur intercepteur عندنا 9 عندنا 97 chasseur intercepteur. هذه الخدمه تاعهم c'est-à-dire يستناك في السماء برك. داكور. وعندنا 107 chasseur bombardier. اسمع الارقام. دوك من 48 بتكياف الحشيش والنشاط غادي نقولوا يا سيدي عندكم 48 نزيدوا يا سيدي نقولوا عندكم 50 نزيد لكم من عندي هادو 50 طياره ملتي رول. كي يطلعوا دوك ليتا ماجور ديسيدي يقول لك 10 ندير لهم هذه 10 هذه 10 هذه 10 هذه. كي يطلعوا في السماء واش يقابلهم؟ يقابلهم 97 شاسور انترسبتور. الله يبارك. c'est-à-dire رقم ضخم قريب الدوبل en interception برك. c'est-à-dire vous êtes dans la merde. لو كان تيكيبيو كاع لي 48 افيون تاعكم pour l'interception كومبا رابروشي يطلعوا الفوق يلقاو الميغ 29. ما نحكي لكمش على القدم نسيتهم. نحكي لكم على لي زافيون ريسون. الميغ 29 يلقاو الاس 30 اس 27 كارثه عظمى. ومن بينهم حل ودنيك les SU 30 وطلع c'est du 4e génération. C'est des avions de 4e génération اللي ما عندكمش نتوما. c'est-à-dire نتايا كيفاش حبيت تضارب بطائره تاع 3e génération مع 4e génération équipée exclusivement pour l'interception. هذه هي الخدمه تاعها. هذا هو الفرق بين الجيش تاعكم والجيش تاعنا. ملتي رول والشاسور انترسبتور سبيسياليزي. وعلى الجزائر شرات هذا لو نومبر كاع pour s'assurer une supériorité aérienne. C'est ce qu'on appelle une supériorité aérienne. C'est-à-dire, pour info, le bassin méditerranéen, à part l'OTAN, parce que je suis donc c'est tout à fait normal. Tu vas me dire, oui, l'OTAN est dans le cas. L'armée espagnole, l'armée italienne, l'armée française, la seule qui peut qui a une zouj boulden يعني تقدر تدخل للسول الجيريان بلي دوني هادو اللي كاين لارمي فرونسيز ا دومي ميزور كاين لارمي تورك ولارمي اسرائيليان في الباسا ميديتيرانيا. نتوما ما كانش اللي يهضر عليكم كاع. اسبانيا هادوك ما كانش اللي يهضر عليهم والطاليان ننسى. نحكي لك باسا ميديتيرانيا اللي عندهم لا كاباسيتي باش اوتون دافيون ا بريزونتي اون فاس دو قريب يعني 100 chasseurs intercepteurs. C'est c'est énorme. Tu peux même pas t'imaginer. سمات ولي كاع حديد لو كان يطيروا كاع en même temps. Ça marche. لو كان يطيروا كاع en même temps. نزيد لك الارقام. قلنا 107 chasseurs bombardiers. SU 35 وما يشبه. SU 30 استغفر الله يا ربي وطلع SU 35. الميغ 29. La version fait 2 versions. Fait version bombardier, fait version intercepteur. Donc 107 chasseurs bombardiers و 97 chasseurs intercepteurs. الرقم الإجمالي شحال حبابنا؟ 204 طائرة opérationnelles. 204 avions opérationnels contre 23 من الجهة الأخرى وبلي كوموند جدد هادو كي فيانو كونت غوت نهار اللي يلحقوا لو تاك لو ماكسيموم تاعهم يولي عندهم 48 avions. F16 كاع ميم موديل كاع ملتي رول وحبوا يكومباريو c'est-à-dire 4 fois plus puissante. c'est-à-dire même لو كان الماتيريال تاعي خرده جو سوي تا لوجيك نقول عندي خرده انايا بصح جي 4 fois plus de matériel que toi. تحط لي un meilleur tank du monde, le meilleur tank du monde en face de lui 4 صحاح. Le canon تاعو il peut le diriger que sur une cible. Il dirige vers une cible ويضرب يجوه زوج من هذا de l'autre côté يعطيوه يطيحوا. C'est aussi simple que ça. وأعدوا لهم ما استطعتم من عدة. c'est-à-dire في الحرب
النصر اللي عنده للعده اللي عنده الماتيريال هذا ما كان. عندك انت يا ان فوزي ميترايور وانا دو لوت كوتي كاين 4 عباد بكات فوزي تشاس يهردوك مالغري كو عندك فوزي ميترايور نورمالمون تو اي سونسي تقدر تهلكهم تو ايبويز تيمي هما 4 اون فاس. هذه زعما نقولوا دون لو كا وين انت راك تقول باللي زعما الخرده زعما الامريكان انتم تنو يحبوكم وفوزات الي استراتيجيك ومومبر دو لوطون وعندكم دي كاباسيتي في لا كونيسونس تاع لارممون زعما تري تري اوت. انتم الهند انتم هذوك الامريكان ما يقدرش يحشيها للهند ما يقدرش يحشيها لباكستان دي بيي هكذا ما يقدرش يحشيها لينا باسكو قوه الله يبارك مي اون بارل با دو ميم بودجي اون بارل با دو ميم داكور. نزيد لكم من الشعر بيت بلادنا جيراننا مساكن تقدروا سي فيريفيابل ما عندهم اوكان هليكوبتر دو كومبا ما كاش هليكوبتر داتاك. هليكوبتر داتاك هذه يقولوا la phase bombardement aérien ou accrochage aérien خلاص d'un moment donné il faut avancer tes pions باش t'avancer les pions تاعك بالارتيري ou surtout في les guerres actuelles les hélicoptères d'attaque اللي يخدموا de nuit. جيراننا ما كاش كاع ما كاش هليكوبتر داتاك. كاين لي غازيل هذوك دايرين لهم ميطرايات غوش دروات بالسلسله هذيك والسلام عليكم. inefficace la nuit ما كاش فيزيون نوكتورن ما كاش كاباسيتي دو بيلوتاج دو نوي ما كاش faut que ça soit embarqué ما جيري البيلوت اللي عنده لا جوميل هذيك دونك سي با بوسيبل. الجزائر واش عندنا لي زيليكو داتاك الامي سمعوني لي زيليكوبتر عندنا 35 امي 25 استغفر الله يا ربي عندنا 35 والامي 28 عندنا 42 دونك توتال ديليكوبتر داتاك 77 هليكوبتر داتاك. على بالك وشنو كيما يقول لك لو رافاج تاع لي زيليكوبتر داتاك واش داروا في لا غير ديراك واش داروا في لا غير تاع لا بوسني واش داروا تو بو ميم با تيماجيني في لي غير مودرن هذوما سادير مور من الخدمه تاع لافياسيون يجوا الخدمه تاع لي زيليكو يكون عندك دي زيليكو داتاك فيزيون نوكتورن يخدموا في النوي اونوي اوتونوم يفول كيما يقول لكم اون غازموت ما تقدرش تتصور لي ديغا كو تو بو فير توما ما عندكمش كاع. نزيد لكم من الشعر بيت لي درون عندكم درون دو سيرفيونس عطاو لكم هذوك بريداتور برومي موديل باش تعس فيه كاميرا وتعس وتشوف. الجزائر عندنا لي درون داتاك عندنا 24 درون داتاك ارمي ستادير ما تشوفوش كاع ما تسمعش به كاع وما تعرفش كاع منين الضربه منين جاتك. ولي غير مودرن راكم تشوفوا كسوا في الباكستان كسوا في كاع الحروب اللي راهم صارين اكطوالمون سو غاني افيك سو تيب دو ماتيريال في ليبيا اي تو لي درون داتاك هما اللي راهم يديروا الخدمه. ما عندكمش نتوما درون داتاك وما عندكمش هليكوبتر داتاك. دوك عندكم غير قلت لكم اكطوالمون 23 و تو لي زون راهم يجوا زوج ثلاثه حتى تلحقوا لو نومبر دو 48 دو اف 16 نص فيرسيون قديمه نص فيرسيون جديده عندكم 48. حنا عندنا 204 داكور 77 هليكوبتر داتاك و 24 درون دو كومبا. ما نحكي لكمش ما نزيدلكمش من الشعر اونكور لي زافيون هذوك تاع الغافيتايمون ولا اخر منا و لي زافيون ياك 135 تابيو في جوجل تابيو لو ياك 135 وتشوفوا سي لا اونتيز دو لوطون سي لا اونتيز دو لوطون. كاش نهار ندير لكم سوجي وعلاه باسكو سي ان افيون على باز مديور l'entraînement soit disant l'entraînement بصح عنده la capacité d'emport de matériel aussi développé qu'un avion qu'un bombardier normal. Il fait قريب 3 tonnes de matériel وعنده la capacité équivalente l'avion هذاك le A10 américain اللي عنده les 2 réacteurs من الفوق. على بالكم هذاك ال A10 نهار اللي ناضت la guerre du Vietnam les avions de chasse ou de réaction américains étaient inefficaces. على بالكم التضاريس des fois كيكونوا des régions montagneuses ولا des régions وين كاين des très grandes forêts كيما لو كا تاعنا حنايا في لاطلاس que ça
ce soit côté marocain ou algérien, les avions à réaction très, très rapide, mais n'ont aucune efficacité. Ils voulaient d'arbre à l'aveugle parce qu'ils passent tellement vite, mais qui يهبط la vitesse limite تاعو qui يهبط يولي طير à peu près à 700-800 km/h. Sinon il décroche. هذه من بعد روح va chercher tout seul il y a EZ فهم واش معناتها الديكروشاج. عنده une vitesse ما يقدرش يهبط. هاد les avions كيما le A10 américain اللي ما عندكمش ou le Yak, c'est des avions qui peuvent voler à des vitesses très très basses, à découvert. C'est-à-dire يضرب ويشوف وين راهو يضرب. C'est ce qu'on appelle des avions blindés, c'est des chars volants ou c'est des avions de combat rapprochés, au sol, chez aérien, au sol. Ça marche. Donc tout تكومباري مع بلاد اللي عندها 4 مرات الماتيريال اللي عندك. ميم خردة يا سيدي ما عندنا معليش عندي 4 خردة كيما تاعك. Je préfère avoir كيما يقول لكم 4 voiture normale que avoir une seule belle voiture. معليش وحده نستعملها للخدمه وحده لي كورس وحده نستعملها نرفد بها الماتيريال وحده نستعملها pour faire mes loisirs. معليش يا سيدي بصح الرقم والارقام كما قلت لكم الرياضيات لا تكذب. طائراتكم الاف 16 جيل ثالث ما تكسبوش الجيل الرابع. جو تو ليس باسكو لا ليست تالمون لون كوتي الجيريان نخليك وحدك تشوفوا شنو الاس يو 30 الاس يو 35 الاس يو 34 والاس يو 27 والميغ 29 كيما يقول لكم لو ميغ 29 لي ديرنيير فيرسيون تاعو équivalent à quoi? C'est du 4e génération. Ça marche. Ou même نزيد لكم من الشعري بيت قبل ما نخليكم عندنا un intercepteur في الجزائر le MiG 25 إذا ما خفتش نكذب le MiG 25 c'est ça. Le MiG 25 c'est un avion qui date من السبعينات قديم la fin تاع les années 60 السبعينات بصح cet avion est tellement c'est un intercepteur de gros volume, c'est un intercepteur كبير ويقدر يستعمل comme bombardier stratégique. بصح la version اللي عندها الجزائر interception وعندنا la version reconnaissance واحد زوج ثلاثة reconnaissance. هذا الانترسبتور يطير en Mach 3 ويرفد une capacité de charge incroyable. C'est-à-dire تقدر تشارجيه pratiquement 3 tonnes 5 4 tonnes de missiles RR. C'est-à-dire pour l'interception il حق à une vie ça y est يطير au-delà de 3000 km/h. C'est-à-dire الطائرة هذه قبل ما كي لي رادار دو ديتيكسيون يديتيكتيوك في بالشهر يديكولي يكون لحق لك en sachant que le F-16 les dernières versions de F-16 mais فوتش 2100 km/h الاخر يطير 1000 km/h au-dessus. C'est-à-dire ما عندك ما تقابل قبل ما يلحق لك يكون ديجا رمالك الميسيل تشوفه هو il arrive en même temps que le missile. C'est extraordinaire, c'est un avion extraordinaire. Les كان مقابلو à l'époque, le seul اللي كان مقابلو à l'époque, c'était le SR-71 qui était supérieur. بصح نحاوه l'armée américaine tellement le coût d'entretien تاعو était coûteux. Le coût d'entretien تاعو était coûteux. مديور كاع بالتيتان. كاش نهار ندير لكم un sujet عليه وكيفاش les États-Unis خرجوا التيتان من الروس à l'époque de la guerre froide. بصح le MiG-25 algérien ou russe les مازالوا en service في الهند مازالوا en service en Chine dans beaucoup de pays malgré قديم بصح عنده tellement يطير à des vitesses extraordinaires c'est l'avion le plus rapide ou tellement le plafonnage تاعو طلع à 137 000 pieds c'est-à-dire قريب c'est l'avion اللي لحق لحافة الكون خلاص وبعد après موراه c'est l'espace. موراه سي ليسباس الحق يعني حتى لا ستراتوسفير. اليومنا هذا ما كاش اللي لا باتو لو ريكورد تاعو ولو ريكورد دو فيتاس لو سول اللي باطاه من قبلو سيتي الاس ار 71. دونك طائره اكستراوردينير malgré son âge. D'accord خاوتي جو vous dis à très bientôt ان شاء الله والله يحفظ بلادنا ويجيب الخير ديالنا والسلام عليكم.